الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا وشفيعنا وقرة إمام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم الصحابة وسائر الصالحين. ثم إلى سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر الصحابة أجمعين. وإلى سيدنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا سائر أزواج الرسل أجمعين. ثم إلى رسول نفيس بنت الحسن والنور. ثم إلى روح الإمام الحسن الإمام حسين بن ذريتهم. ثم إلى رسول علي بن العابدين سيدنا محمد الباقر والبكر الصالح والخان الجميع جميع آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى رسول المهاجر إلى أحمد بن عيسى بن فكر المقدم محمد بن علي بن علوي سيدنا عبد الرحمن الصباوي محمد بن علوي سيدنا أبو المهار والخان الجميع جميع آل سلسلة طريقة السادة العلوية. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر الأدروس أبي بكر بن عبد الله الأدني عمر بن الرحمن الطاشي علي بارس الحبيب عبد الله حداد أحمد بن سيد الحبشي عن صليم وفروعهم وعلى سلسلتهم. ثم إلى ركل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم من سيم جميعهم وصولهم البداية خلفائهم وعلى سلسلتهم. ثم إلى رؤية رضوان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدي أحمد كبير الرفاعي سيدي إبراهيم الدسوقي وسيدي أحمد البدوي وسلم في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم. ثم إلى رسائل الكتاب الإمام الصالح الإمام السيوطي الإمام المحلي والإمام النووي جميع أصحاب الكتب التي قرأتها في هذه الليلة قبل هذه الليلة وبعد هذه الليلة وصولهم في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم وخصوصا لا رشينا مولانا الوالد الحبيب عبد الله بن القادر الفقيه شيخنا مولانا حبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه والحبيب عبد الله بن الشريف محمد بن علي الفقيه أحمد بن محمد الفقيه. ثم إلى الحبابة الشريفة أم هاني والحبابة الشريفة فاطمة الشريفة الزهراء الحبابة أحمد أحمد الفقيه علي الفقيه زينب وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم وأولادهم بناتهم ذريتهم وأزواجهم كل منهم في ترتيبهم بما يصحب التربة. ثم إلى روح سلطان الأولياء مولانا الشريف العتلة مولانا رحمة الله عنه. ثم إلى روح مولانا والد إبراهيم. ثم إلى روح مولانا قيري مولانا بولا مولانا درجة مولانا كلجوب مولانا مريم مولانا قدوس مولانا رتن باتا مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم السمرقندي مولانا إسحاق مولانا مقربي سيدة فاطمة بنت ميمون مولانا شخص باكر وصولهم في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم. ثم إلى روح ونمت لهم ترتيب دائما ونعود كل منهم في ترتيبهم. ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر الأندلس الحبيب عبد الله المحسن العطاس علي بن الرحمن الحبشي وعلي المحسن العطاس وسالم بن جندان. ثم إلى روح محمد عبد الرحمن السقاف محمد بن طارق حداد محمد بن طالب عطاس الحبيب أبو بكر محمد السقاف محمد مخضار والحبيب محمد بن عبد الحبشي والحبيب أحمد بن شيخ بافقي أحمد بن علي بافقي. ثم إلى روح جميع أولياء هذه البلدة. ثم إلى جميع أولياء الإجابة الشرقية والأسطى الغربية وفي حواليها. ثم إلى الرهب أحمد بن عبد الله بن طالب عطاس الحبيب أحمد بن عبد الله بن هند الحبيب أحمد بن حسن عطاس وأبو بكر بن عبد عطاس صالح بن عبد عطاس الحبيب عمر بن هود العطاس. ثم إلى روح خليل بن كلان ولك حمد بن أبو بشير ثم إلى روح بهجري ثم إلى روح أحمد الكور ثم إلى روح شيخ الغنيم ثم إلى روح من ثم إلى روح جميع أوليائك أن تعلم بأسمائهم وجميع أنبيائك أن تعلم بأسمائهم وجميع رسلك أن تعلم بأسمائهم. ثم إلى رسل جبريل جميع الملائكة. اللهم انفعني أولادي وبناتي ذريتي وأصحابي من صدق بمحبتي واعتقادي وتلاميذي الصادقين وأصحاب من سمع هذا المجلس وجميع أهل لا إله إلا الله من بركاته وأسرار من نورهم. ثم إلى رشينك سيدنا رميا ثم إلى ركيع القدس ثم إلى ركيع البيدة
ثم إلى رفيع عبيد الله ثم إلى رفيع الرئيس من بجوري من دسوي من فضالي من عربي سيد سنوس من شافعي تريدي من شافعي مالك حنبلي من غزالي من بن عربي سيد بن الصدق جميع علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين اللهم انفعني وإياهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلى من نفذ في الدين الدنيا والآخرة على الدوام بلا محنة دنيا والآخرة وبنية الصلاح القلوب والقوالب بالحصول لكل المطالب يا سيدنا محمد سيدنا علي بن أبي طالب وكافة آله وطيب أصحابه ذي المناقب نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية بعد طول العمر صلاح العاقبة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون wa mimma dan dari sebagian apa-apa yakni rezeki razaqna yang kami Allah memberikan rezeki yunfiguna mereka memberikan nafkah mereka memberikannya ay infaqan wajiban kaz-zakati wan nafaqati 'ala al-walidaini wal 'iyal baik nafkah yang wajib seperti zakah nafkah kepada kedua orang tua dan keluarga anak istri au manduban atau nafkah sunnah kat tawsi'ati 'ala al-'iyal meluaskan rezeki untuk keluarga maknanya memberi nafkah kepada keluarga di atas nafkah yang wajib wa muwasatil agarib dan membantu kepada kerabat-kerabat berkasih sayang maknanya maksudnya membantu kepada saudara-saudara, famili-famili wal fuqara dan orang-orang fakir. Ini makna salah satu. Tapi nanti ada asbabun nuzul turunnya ayat ini. Alhasil nafkah itu ada nafkah wajibah seperti zakat. Nah, mumpung ingat masalah zakat, Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqi sering menekankan bahwa untuk zaman sekarang, di zaman kita ini, anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak apa-apa diberi zakat. Sebab tidak ada bagian lagi untuk mereka dari Baitul Mal seperti zaman dulu. Bahkan di sini di kitab yang saya baca ini halaman 584 barangkali ada yang menerangkan fatwa ini ditentang jadi tahu rujukannya Fawaidul Mukhtarah kumpulan Ta'lim Habib Zain bin Sumaid halaman 584 في مجموع كلام الإمام العارف بالله أحمد بن حسن العطاس سئل رضي الله عنه هل يجوز إعطاء آل البيت النبوي شيئا من الزكاة فأجاب يجوز
sawa'un sa'aluhu bilisani halihim au maqalihim lid-daruratil waqi'ati fi zamani wal makan. Waqad afta bidzalika katsirun minal ulama. Jadi para habaib, anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman kita ini boleh menerima zakat. Baik mereka meminta melalui ucapan terang-terangan minta zakat, atau mereka tidak meminta tapi keadaannya bisa kita baca membutuhkan. Sebab darurah yang terjadi di zaman kita dan di lokasi di zaman mereka hidup dan di lokasi mereka berada. Memang hukum aslinya memang tidak boleh. Tapi saya taklid dan ikut kepada Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Beliau jelas, pikirannya lebih luas, pendapatnya lebih sahih daripada otak-atik pikiran kita. Ikut saja, jadi tidak mengapa. Adapun pendapat Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani Mirah Labid juz 1 halaman 9. Wa mimma razaqnahum yunfiqun ay mimma a'tainahum minal amwali yatasaddaquna li ta'atillahi ta'ala wa huwa Abu Bakr as-Siddiq wa ashabuh. Jadi ayat ini diturunkan, yang dimaksud memberi nafkah dari rezeki-rezeki itu adalah Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat-sahabat beliau. Jelas terkenal riwayat karamnya Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, dermawannya Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Dalam cerita yang sangat terkenal, beliau memberikan seluruh hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Sayyidina Umar bin Khattab memberikan separuh dari hartanya. Karena itu dikatakan bahwa magamnya Sayyidina Umar separuh dari magamnya Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Bahkan di dalam thariqah itu ada magam yang tertinggi, pangkat tertinggi dari kewalian itu disebut magam Siddiqiyah Al-Kubra. Saya ulangi, ada pangkat tertinggi di dalam kewalian itu disebut pangkat Siddiqiyatul Uzma atau Siddiqiyah Al-Kubra. Itu yang pertama kali mendapat pangkat itu Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq. Dan setiap zaman ada khalifahnya. Begitu beliau wafat, ada penggantinya wafat, ada penggantinya ila yaumil qiyamah. Di antara pengganti beliau yang terkenal itu mendapat makam itu Sayyiduna Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus. Sayyidina Abu Bakar Al-Adni itu mendapat magam Siddiqiyatul Uzma daripada magamnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Waktu saya belajar dengan Syekhuna Abu Yahya, ada faedah yang penting yang ingin saya sampaikan di sini. Waktu itu kami hadir acara salah satu maulid di Bogor. Tahunnya saya lupa ya, udah agak lama itu. Yang jelas antara 90 ke atas, 95 ke bawah kalau tidak salah. Sudah sangat lama. Kebetulan ada penceramah yang mengatakan bahwa ini cerita tidak bisa diikuti ya, cerita palsu, dusta, bohong. Bisa saya sampaikan saja. Pernah satu waktu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq akan dibunuh, terus mengeluarkan patung dari balik jubah beliau. Begitu Syekhuna Abu Yahya mendengar si penceramah menukil riwayat yang sangat kotor dan sangat dusta itu, beliau marah, sangat marah. Kemudian beliau mengeluarkan dalil dari kitab Zubat, lam yazalis siddiqu fima qad madha
inda ilahihi bihalatir ridha. Saya ulangi, qala sahibuz Zubat, lam yazalis siddiqu fima qad madha inda ilahihi bihalatir ridha. Artinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu fima qad madha, di masa lalu beliau sebelum masuk Islam itu dijaga oleh Allah Ta'ala sehingga kehidupan beliau tidak terlibat dosa. Inda ilahihi bihalatir ridha. Meskipun beliau belum mendengarkan keterangan dari Nabi Muhammad, ini taat, ini maksiat, ini boleh, ini haram, tapi bi'inayatin rabbaniyah, beliau dijaga langsung oleh Allah Ta'ala, tidak pernah terlibat dosa apapun. Pernah juga Syekhuna Abu Yahya itu menerangkan satu sahabat lagi, Suhaibur Rumi. Itu Sayyidina Suhaib juga dijaga oleh Allah Ta'ala daripada berbuat dosa. Ada hadis yang saya dengar dari Syekhuna Abu Yahya tentang Suhaibur Rumi itu, laulam yakhafillaha lam ya'sihi. Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, seandainya di hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah Ta'ala, dia tetap tidak akan terlibat maksiat. Saya ulangi, laulam yakhafillaha lam ya'sihi. Seandainya di hati sahabat Suhaibur Rumi tidak ada khaufullah, tidak ada takut kepada Allah, tetap tidak akan terjadi dosa. Memang ada orang-orang seperti ini, itu ada yang dijaga sendiri oleh Allah Ta'ala, meskipun belum mendengar ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak, tapi dijaga oleh Allah tidak terlibat dosa. Kalau Nabi Rasul jelas ya, kalau Nabi siapa saja, Rasul siapa saja itu maksum, qablan nubuwati wa ba'daha, baik usia 40 dan sebelumnya, mulai bayi sudah dijaga Allah Ta'ala daripada dosa besar, dosa kecil, makruh, dan khilaful aula. Jami'ul anbiya maksumin, semua udah jelas kalau itu. Ini bukan Nabi, ini masalahnya. Makanya ajib Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Suhaibur Rumi ini bukan Nabi, bukan Rasul, tapi mendapat inayatun rabbaniyah. Adapun sahabat-sahabat yang lain, radhiyallahu anhum wa radu anhu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ada di dalam Al-Qur'anul Karim, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada para sahabat dan sahabat ridha kepada Allah. Dibahas oleh ba'dul ulama wal awliya, wa minhum habibuna wa qudwatuna Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi sahibul Maulid. Di sebagian kitab beliau menerangkan mafhumnya ya, saya tidak menukil lafadznya ya, mafhumnya yang saya ingat. Jadi kata Habib Ali, ridha Allah Ta'ala itu terjadinya kapan? Terjadinya di zaman azali, azalan. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan alam, sudah ridha. Bukan para sahabat di alam dunia baru Allah ridha, bukan. Allah Ta'ala itu jelas qidam dan baqa, jelas ridhanya Allah Ta'ala itu azali. Qabla khalqis sahabah, bahkan qabla khalqil alam, sudah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Karena itu, kalaulah terjadi salah satu sahabat terlibat dosa, sebab mereka bukan Sayyidina Abu Bakar ini ya, bukan Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang lain, terlibat dosa atau terlibat kesalahan, mereka tidak akan mati sebelum mendapat maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Dalilnya apa? Ya ayat tadi, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sebelum mereka mati pasti mereka akan melakukan hasanat, kebaikan-kebaikan yang akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ini sudah rezekinya para sahabat, sudah rezekinya sahabat. Saya tidak bicara asrarun Nabi Muhammad yang mereka dapat ketika mereka melihat Nabi, tidak. Saya sedang membahas ayat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dari situ saja tidak akan mati sahabat mana saja sebelum mereka mendapatkan ridha Allah Ta'ala binasil Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Oke, sekarang kita membahas tentang kalamul auliya, masalah ayat tadi, tapi dari sisi kalamul auliya.
Saya nukil dari kitab Diya Syamsi Sayyidina Mustafa Al-Bakri juz Al-Awwal halaman 245. Ada pembahasan tafsir yang bagus di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Beliau mengartikan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qala ba'dul mutaqaddimin, berkata sebagian ulama-ulama zaman dahulu, ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun itu ay mimma 'allamnahum aw mimma khassasnahum bihi min anwaril ma'rifati yufidun. Jadi artinya wa mimma razaqnahum yunfiqun, Allah memberi rezeki ilmu ilahi, pemahaman rabbani kepada orang-orang pilihan Allah al-muttaqin, dan memberikan kepada mereka khususiyah dari ulum, ilmu-ilmu dan khususiyat yang diberikan Allah kepada mereka itu, mereka yufidun, mereka curahkan lagi kepada kita. Nah, termasuk dari pemahaman ini, kalau ada guru kita meninggal, ada orang tua kita meninggal, keluarga kita meninggal, teman kita meninggal, bahkan ahlu la ilaha illallah minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, kalau kita diberi rezeki pahala, boleh kita infak kepada mereka dengan melaksanakan haul, dengan melaksanakan tahlil, dengan melaksanakan qiraat suratul Fatihah, dengan khatmul Quran. Kalau mereka ada yang punya hutang sholat, kita bayar sholatnya. Kalau mereka ada yang punya hutang puasa, kita berpuasa untuk mengganti puasa mereka. Terserah yang tidak sependapat. Memang ada ulama-ulama yang mengatakan tidak boleh. Kalau orang sudah mati ya sudah, tidak bisa puasanya kita puasai, sholatnya kita sholati, terserah. Tapi saya ikut pendapat yang membolehkan. Kalau ada dari mereka yang membutuhkan hutangnya dibayar, kita bantu. Apalagi kalau orang-orang dekat kita, seperti orang tua, keluarga, itu termasuk di dalam ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada yang sangat bagus yang sering saya sebarkan, itu ringan tapi luar biasa fadilahnya. Membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Alhamdulillah, saya rutin tiap malam membaca itu. Saya hadiahkan untuk arwah beliau-beliau itu. Sangat ringan tapi fadilahnya luar biasa. Cukup 4 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Kita hadiahkan khusus untuk arwah kaum muslimin muslimat yang tidak pernah mendapat hadiah di alam kubur mereka, yang diistilahkan di dalam tahlil man la zaira wa la dzakirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada lagi sholatul hadiyah. Bisa dilihat di buku saya, baik amalan bulanan itu atau yang buku sholat dari subuh ke subuh. Cari saja kalau yang di amalan bulanan di akhir-akhir halaman untuk hadiah-hadiah orang yang sudah meninggal. Kalau di sholat dari subuh ke subuh, judulnya
Salat hadiah, cari saja di situ. Sangat baik, sangat bagus untuk Anda amalkan. Kalau tidak ada niat untuk siapa-siapa, niatkan untuk ahlu la ilaha illallah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla saat kita mati nanti ada yang mengirimi kita. Kalau kita rajin bersedekah kepada amwat, kepada orang-orang yang sudah meninggal, nanti balasannya kalau kita mati Allah akan yuqayyid quluban, Allah Ta'ala akan menakdirkan hati-hati yang mengasihani kita sehingga mereka mengirim pahala untuk kita di hari yang kita di alam kubur nanti tidak mampu lagi melakukan ibadah apa-apa. Saat itu nanti Anda akan menjerit dan menyesal, kenapa dulu saya tidak rajin mengirim hadiah untuk orang-orang mati, sehingga Allah Ta'ala membalas ketika saya mati, umat Islam mengirim hadiah untuk kita. Itu kalau kita artikan wa mimma razaqnahum yunfiqun dengan arti yang difahami oleh al-arifin. Adapun arti yang difahami wa mimma razaqnahum yunfiqun dengan arti zakat, zakat apa saja, baik zakat mal atau zakat fitrah. Masalah zakat fitrah, sini ada dua keterangan yang mirip, dua-duanya insyaallah akan saya baca. Yang satu Syekh Abdul Wahab Sya'rani tapi panjang, kalau nggak cukup ya insyaallah kapan-kapan. Yang satu ini saya baca sekarang ya, halaman 582 Fawaidul Mukhtarah Habib Zain. Bismillahirrahmanirrahim, tentang zakatul fitrah. كان الحبيب عبد الله بن حسين بن ظاهر الحبيب الإمام القطب العلامة عبد الله بن حسين بن ظاهر pengarang qasidah hadza Habib Abdullah bin Husain bin Zahir. Saya tidak tahu beliau punya kelebihan apa, tapi nafa'allahu bi'ulumihi jiddan, termasuk ulama mutaakhirin yang ilmunya sama Allah Ta'ala ditakdirkan menjadi ilmu nafi'. Di antaranya di Indonesia Sulamut Taufiq, kitab beliau yang terkenal sampai sekarang dibaca. Kemudian qasidah Ya Arhamar Rahimin, hampir tiap malam juga dibaca. Kemudian yang sering kita baca waktu kita ziarah itu Salamullah ya Sadah, itu Habib Abdullah bin Husain bin Zahir. Ra'a fil manam, beliau bermimpi anna sawmahu mu'allaqun fis sama'i la yurfa. Beliau mimpi. Nah ini orang-orang soleh itu selalu mendapatkan peringatan dari Allah Ta'ala di alam mimpi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qaruba as-sa'ah lam takad ru'yal mu'min takdzib." Apabila telah dekat hari kiamat, nyaris mimpi orang-orang mukmin tidak ada yang tidak tepat. Di antaranya mimpi Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Husain bin Zahir. Beliau bermimpi puasa beliau tergantung di langit, tidak bisa naik. Nah, karena beliau orang alim ngerti, ini pasti ada zakat yang tidak beres ini. Wa arafa ba'da dzalika as-sabab. Akhirnya beliau tahu sebabnya. Anna khadimahu, pembantu yang disuruh beliau memberikan zakat fitrah beliau, dafa'a zakata fitrihi li ghairil mustahiq, memberikan kepada orang yang tidak sah menerima zakat. Mungkin orang kaya, mungkin orang apa, tidak dijelaskan di sini. Yang jelas diberikan kepada orang yang tidak sah menerima zakat. Waqad warada, padahal telah datang hadis kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu Ramadhana mu'allaqun baina as-sama'i wal ardi la yurfa'u illa bi zakatil fitr." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa Ramadan akan tergantung di antara langit dan bumi, tidak bisa naik ke atas sampai dilaksanakan zakat fitrah.
Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani juga mirip riwayatnya seperti ini. Saya baca lengkap tapi nanti artinya saya singkat supaya pas waktunya. Dinukil dari kitab Adillatu Ahli Sunnah wal Jamaah di Al-Allamah Muhammad As-Sayyid At-Tijani halaman 134. Qala Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu, qad kuntu atarakhasu fi tarki ikhraj zakati fitri muddata umri likauni ma malaktu qattu nafaqata yawmin wa laylatin fi laylatil 'Id. Allahu akbar. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dari tidak senangnya kepada dunia, dari zuhudnya beliau, sampai beliau menilai diri beliau secara fikih tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah saking miskinnya, sebab makan buat hari Id dan malamnya saja tidak ada. Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya Allah uliya ya. Ila an dakhaltu sanata 50 wa 900 fara'aytu fi waqi'atin aqib al-'Id annani fi ardi fadha' wasi'ah wa fiha khalqun kathirun ma'ahum shay'un kal ara'iq allati yuttaka'u 'alayha wa kullu wahidin yarmi arikatahu nahwa as-sama' fatas'uda nahwa 4 adru'in wa tarji'a ila al-ard farumaitu ana al-akhir arikati fasa'idat yasiran wa raja'at. Beliau bermimpi di padang yang sangat luas, melihat orang yang sangat banyak. Orang-orang itu bersandar di sofa. Araik itu seperti kursi untuk santai itu, ada sandarannya, sofa bahasa orang sekarang sofa. Setiap orang itu lagi enak-enak duduk di sofa, tapi sofanya dilempar ke atas, nggak bisa naik, nggak bisa tembus ke langit. Baru 4 hasta jatuh lagi, sebelahnya begitu. Sampai terakhir Imam Sya'rani juga begitu, melemparkan sofanya jatuh lagi. Ini sofa nanti isyarah tentang zakat. Faqultu limalakin minal malaikati bijambi ma hadha فقال لي تنظر هذه الأرائك كلها وأصحابها فقلت نعم فقال هؤلاء الذين صاموا رمضان ولم يخرجوا زكاة فطرهم. Orang-orang yang sofanya tidak bisa tembus ke langit itu orang-orang yang puasa tapi tidak mengeluarkan zakat fitrah. فَتَطَوَّرَ صَوْمُهُمْ كَالْأَرِيكَةِ جِلْدًا مَحْشُوًا لَا رُوحَ فِيهِ فَقُلْتُ لَهُ أَنَا لَمْ أَمْلِكْ kuta yaumin wa lailatin. Bagaimana saya disamakan dengan mereka? Saya buat makan hari raya dan malam hari raya tidak ada. Faqala ama indaka qamisun zaid, ama indaka ridaun zaid, ama indaka gabgabun zaid, tabi'u dhalik wa tashtari bihi kumhan wa tukhriju bihi zakatak. Apa kamu punya gamis itu cuma satu, enggak ada yang lain? Apa kamu punya alas kaki itu cuma satu? Apa kamu punya rida, selendang cuma satu? Kan lebih dari satu. Ambil, jual. Ini semua terjadi di dalam mimpi ini ya, dialog malaikat dengan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Mirip ceritanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Jual sebagian, belikan gandum, keluarkan zakatmu. Faqultu na'am. Imam Sya'rani menjawab dalam mimpi, ya. Fa'akhrij, kata malaikat, keluarkan zakatmu. Fa inna mithlaka la yanbaghi lahu al-akhdhu birrukhas. Orang sekali berkamu pangkat dekatnya kepada Allah Ta'ala tidak baik kalau mengambil pendapat-pendapat yang ringan-ringan. Setelah bangun Imam Sya'rani, fatadhakkartu gabgaban jadidan kana indi fi sunduqin ahdahu ilayya ba'du tujjar fabi'tuhu. Saya ingat saya baru diberi hadiah oleh sebagian orang kaya satu alas kaki yang baru, kemudian beliau jual. Wa akhrajtu bihi zakati, aku keluarkan zakatku.
Wa min tilkas sanati, dari mulai tahun itu, wa ana ukhriju zakati, saya mengeluarkan zakatku, wa zakata man talzamuni nafaqatuh, dan zakat keluargaku. Padahal secara fikih tidak wajib ya Allah. Syekh Abdul Wahab Syarani radhiyallahu taala anhu wa radhiya an jami'il awliya wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarihim fid dharain amin. Wa taqawwa, dan menjadi kuat bidzalika, dengan kejadian tadi, indi al hadithul warid, hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi anna sawma ramadhana mawqufun bainas samai wal ardi hatta yukhrijal abdu sadaqatah ay zakatah, bahwa puasa Ramadan pahalanya tidak bisa naik ke langit sebelum hamba mengeluarkan zakatnya. Syekh Abdul Wahab Syarani ini termasuk aulia yang saya anjurkan ikhwan untuk selalu memasukkan nama beliau di dalam suratul Fatihah. Bab Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih radhiyallahu ta'ala anhu, waktu itu beliau mengumpulkan murid-murid thariqah di Baitul Amam, rumah depan rumah kakak saya Al-Habib Muhammad bin Fiqih. Sayyidina Al-Walid kemudian mengatakan, tadi malam saya dihadiri oleh ruh Syekh Abdul Wahab Syarani, dan beliau berkata kepada saya gurumu. Maka kita sebagai murid-murid Sayyidina Maulana Al-Walid, termasuk dengan Imam Syarani, murid cucu. Salah satu kewajiban murid ya mengabdi, sedikit-dikitnya mengabdi itu paling tidak mengirim suratul Fatihah ila ruh Syekh Abdul Wahab Syarani khasah Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih, Sayyidina Maulana Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, wa ahli silsilati tariqati as-sada al-alawiyyah, wa man awatu lahum at-tartib wa man dzakartuhum anifan fi tartibi, wa jami' man alimta min awliyaika wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatika wa khawasi khalqika mimman la a'rifuhum. Allahumma anfa'ni wa iyyahum min barakatihim asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din ad-dunya wal akhirah ala ad-dawam bila mihna dunya wa ukhra ila hadratin nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bi sirri asrar al-Fatihah. Bukan.